अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे बात नहीं करूँगा। अगर तुम कहो तो मैं कुछ कहूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ करता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर तुम कहो तो, यानी अगर तुम कहो तो हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो मीन अगर तुम कहो तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ यू से सो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हियर। If you say so, I go away from here. अगर तुम कहो तो मैं उसे बात नहीं करूँगा। If you say so, I won't talk to him. If you say so, I won't talk to him. आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ कहूँ। If you say so, I will say something. If you say so, I will say something. अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ करता हूँ। If you say so, I forgive him. If you say so, I forgive him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर तुम कहो तो मैं बाद में फ़ोन करूँगा। ऐसे कैसे तुमने मोबाइल खो दिया। ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। ऐसे कैसे तुमने फ्लाइट मिस की। ऐसे कैसे उसने नौकरी छोड़ दी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में सरप्राइज वाले सिचुएशन में बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ऐसे कैसे, यानी ऐसे कैसे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ कम। हाउ कम मीन ऐसे कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ कम प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कैसे तुमने मोबाइल खो दिया। हाउ कम यू लॉस्ट द मोबाइल। हाउ कम यू लॉस्ट द मोबाइल। ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे तुमने फ्लाइट मिस की, यानी हैरानी वाली बात है। ऐसे कैसे तुमने फ्लाइट मिस की। हाउ कम यू मिस्ड द फ्लाइट। हाउ कम यू मिस्ड द फ्लाइट। ऐसे कैसे उसने नौकरी छोड़ दी। हाउ कम ही लेफ्ट द जॉब। हाउ कम ही लेफ्ट द जॉब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे कैसे तुम यहाँ। ऐसे कैसे तुम यहाँ। इसलिए मुझे देर हो गई। इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। इसलिए वो इतना कामयाब है। इसलिए वो इतना थका हुआ है। इन जुमलों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है इसलिए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट्स वाई। दैट्स वाई मीन इसलिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट्स वाई प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मुझे देर हो गई। कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। दैट्स वाई आई वॉज लेट। दैट्स वाई आई वॉज लेट। इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। दैट्स वाई आई डिडंट गो देयर। That's why I didn't go there. इसलिए वो इतना कामयाब है। That's why he is so successful. That's why he is so successful. इसलिए वो इतना थका हुआ है। That's why he is so tired. That's why he is so tired. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसलिए वो यहाँ नहीं आया। उसे गाना गाने में शर्म आती है। तुम्हें नाचने में शर्म आती है। मुझे ये करने में शर्म आ रही है।
اسے تم سے بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے شرم آنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فائٹ شائی آف۔ فائٹ شائی آف مین شرم آنا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب یہ ٹینس کے مطابق ہوں گے، پلس فائٹ شائی آف، فائٹ یہ بھی ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادم ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے۔ ہی فائٹس شائی آف سنگنگ اے سانگ، ہی فائٹس شائی آف سنگنگ اے سانگ۔ تمہیں ناچنے میں شرم آتی ہے، یو فائٹ شائی آف ڈانسنگ، یہ بھی سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ یو فائٹ شائی آف ڈانسنگ، مجھے یہ کام کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ آئی ایم فائٹنگ شائی آف ڈوئنگ دس، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ آئی ایم فائٹنگ شائی آف ڈوئنگ دس، اسے تم سے بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ ہی فائٹس شائی آف ٹاکنگ ٹو یو، ہی فائٹس شائی آف ٹاکنگ ٹو یو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے یہاں آنے میں شرم آتی ہے۔ کاش تمہارے پاس ایک کار ہوتا، کاش تم غریب نہ ہوتے، کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، کاش میں سپنے نہ دیکھتا۔ یہ جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، would that پلس سینٹنس، would that پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کاش تمہارے پاس ایک کار ہوتا، would that you had a car، would that you had a car۔ کاش تم غریب نہ ہوتے، would that you were not poor، would that you were not poor۔ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، would that we had time، would that we had time۔ کاش میں سپنے نہ دیکھتا، would that I would not dream، would that I would not dream۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کاش اس کے پاس ایک گھڑی ہوتی، کاش اس کے پاس ایک گھڑی ہوتی۔ تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا، تم کتنے دیر میں آؤ گے، وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے، تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنے دیر میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in how much time۔ in how much time مین کتنے دیر میں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ in how much time پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈ پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا، in how much time did you finish the work، in how much time did you finish the work۔ تم کتنے دیر میں آؤ گے، in how much time will you come، in how much time will you come۔ وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے، in how much time can he read a book، in how much time can he read a book۔ تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے، in how much time will you reach there، in how much time will you reach there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے، وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے۔ سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure۔